ગાંધીનગર ઇન્ફોસિટી પોલીસે પૂર ઝડપે ગાડી ચલાવી કાયદો ભંગ કરનારા નબીરાઓને ઝડપ્યા હતા અને કડક કાર્યવાહી કરી હતી। આરોપીઓ સોશિયલ મીડિયામાં રીલ્સ મૂકવા માટે જાહેર રોડ ઉપર પૂર ઝડપે કાર ચલાવી રહ્યા હોવાની ઘટના સામે આવી હતી। આ વિડીયો સામે આવતા પોલીસે તુરંત જ કામગીરી હાથ ધરી હતી। आज रील्स बनावेली छे रील्स तारीख 23/6/2024 आश्रे 2 महीना पहला बनावेली हती अने आ जे रील्स बनाववाना ईसमो छे मोस्टली बधा डबोडानी आसपासना पिरोजपुर गामना वतनीना ईसमो हता अने अमारी सर्वेलन्स टीम द्वारा आ ईसमोने तात्कालिक असरथी अमे एमने अटकायत करेली हती अने आ रील्समां जे व्हीकल आपना ध्यानमां आवे छे ए गाड़ीओने अमे ई गुजकोप मार्फते खराई करता तेमना वाहन मालिको मळी आवेला हता अने एमना वाहन मालिको साथे आ तमाम गाड़ीओ अमे जप्त करेली छे। आ तमाम कार्यवाहीमां टोटल अमे आईपीसी 279 मुजब 7 केसो करेला छे। जे व्हीकलोना ब्लेक फिल्म हतानी अलग अलग जो नॉर्म्स प्रमाणे व्हीकल नहोता तेमना विरुद्ध अमे 10,000 रूपियानो स्थलदंड पण करेलो छे।